Ingko ko yun. Ano ko? Mana bro? Mana? Tipos na rek. Muna yung mahal spirit. Travel. Travel boy, boy. Oh ya. Oh, deh. Bahala ko masalit lang mas luyo. Hindi mo nakita ng tutok. Berapa bilang kilo? Kapit ka kina boss ito una galisod siya. Ito magkasulod sa pilot house. Trasi saja rin. Juro sa sulod. Sulod mo sa pilot house. Dito ta boss. Sulod mo sa pilot house. Katong sa katabi na nadilis na naga. Sunod. Ore, para di ka makitaan. Ingat. Sangit kapay. Kapay. Labag. Lagi bro. Fokus lang bro. Lima. Ako nom. Kau dah mau masuk ke? Oh, mau masuk ke? Kenapa itu? Dah tunggu. Wala kami sundang. Ay, ulo nakuha. Ikaw ba nakuha? Ulo ba nakuha? Awala bro kung ulo. Barilis na. Aso tadi sa karon dili makon balik ni. 70 kilos mana? Ha? 70? 70. Cinta? 70. Naik terus. Garo. Star na kasi. Yellow. Bersama Ron. Tahun.
Udah ikut tol. Sini yuk. Atak na yan yan. Iwan ko dyan yun. Kaon eh, kaon eh, kaon. Kaon lang na, nagbitay no. Yo. Ya. Sa komputan niya, sige keperluan kita na. Ini. Yung tagaw pirit. Tarik. Maluto. Apa nga? Dapat sa'yo. Apa nga? Yapin lubak-lubak tu. Pukul Ito, dulu. ano ni? Ya. Bili na ko. Ha? Bili na ko. Kuan na, bitay naman yun. Ngaro? Kamu? Akala na ko. Kaon? Ikaw na dito. Cekwa na dito. Ay, ikaw na. Manjok, suka nito. Yung ano ka, langi kina. Tilaw po daw kung nana. Tilaw. Kau ketilau ni Riko. Yan lang. Ito. Maluto ada tol. Baik, baik. Ya, ko na. Sarap.